आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं श्याम हिंदी पथ चैनल और मैं हूँ राधेश्याम कसवां। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 7 की हिंदी कहानी में से मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कहानी पत्रिका जमाना में पहले प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष है 1907। कहानी संग्रह सोजे वतन। सोजे वतन में कुल 5 कहानियां हैं। इसके दुनिया व उगे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर और सीले मातम। इस कहानी में 3 रत्नों की बात हुई है। इसके 2 पात्र हैं, दिल फिराग और दिल फरेब। यह इसकी प्रेमिका कहती है, तुम मुझे कोई अनमोल चीज लेकर दे तब मैं तेरे पास आऊंगी। तो ये 3 चीजें लेता है। एक तो कैदी के आंसू लेता है, और दूसरी सती की चिता की राख लेता है, और खून का कतरा वतन की हिफाजत में। एक सैनिक के खून का कतरा लेता है, आखिरी कतरा, जो वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया था, और वही दुनिया का अनमोल रतन है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है। ये उस कहानी संग्रह का हिस्सा है जिसे अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था। इस सोजे वतन को बैन कर दिया था। बाद में इसने अपना नाम प्रेमचंद रखा है, पहले इनका नाम धनपत राय था। आइए कहानी शुरू करते हैं पढ़ना। दिल फिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इतर फुलेल में बसकर शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। दिल फरेब ने उससे कहा था कि अगर तू सच्चा प्रेमी है मेरा, तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज नहीं मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर नहीं दिया गया। दिल फरेब ने ज्यों ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिल फिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसने कह दिया, भाई कोई दुनिया की अनमोल चीज लेकर यहाँ आना। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिलेगी नामुमकिन। और वह है क्या, चीज का पता ही नहीं वह क्या है। कारून का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत नहीं, ये चीजें हरगिज नहीं हैं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह है क्या, कहाँ है, कैसे मिलेगी, या खुदा मेरी मुश्किलें क्यों कर आसान होंगी। दिल फिकार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम नहीं करती थी। मुनीर शमी को हातिम सा मददगार मिल गया। एक आस मेरा कोई भी मददगार हो जाता, एक आस मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीजें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े दरबार मोती की खोज में जा सकता हूँ, मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कर सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिल फिगार एकाएक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलने हुए शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली, और न उसका कुछ निशान मिला।
एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से जरा दूर पर एक सूढ़ी खड़ी थी। जुल्फिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने की इरादे से छिटक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवार लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर जब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई, इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे, याद रखना भाई, काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा किया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी गई और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया। किसका? काला चोर का। उसे फांसी दी जा रही थी। वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम यातना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार दिया गया। मतलब जिसे फांसी हो रही थी उसे एक बार उतार दिया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला बड़ा लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का सह सवार है। उसका चेहरा सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मतलब बच्चा खेल रहा था घोड़े से, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा, हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा ध्यान और सारू करता था। मतलब उस काला चोर को अपना बचपन याद आ गया। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपका। क्या टपका? आंसू का एक कतरा टपका। ये इंपॉर्टेंट है। जुल्फिकार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। जिस पर तकते था उस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर हैं। प्रेमचंद जी ने उर्दू शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त जुल्फिकार अपनी मासूका दिलफरेब के शहर मिनोसाबाद, दिलफरेब कहाँ की थी? मिनोसाबाद, ये याद रखना को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज समझता हूँ दिलफरेब की आंखों में कदर न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद हो जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। मतलब उसे भय भी हो रहा था कि अगर वो इसको देखकर खुश नहीं हुई तो फांसी भी दे सकती है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए शहर मीनोसबाद में आ पहुंचा, और दिलफिरोब की डोडी पर मतलब दरवाजे पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तालीम करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की, और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की। मतलब किस प्रकार वो उस काले चोर की आंसू की बूंद लेकर आया वो सब बता दिया। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमती चीज ढूंढ निकाली है। इस आंसू को क्या कहा है इसने? बेशकीमती। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देते हो, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो, जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था। मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी
जाम बख्शी करती हूँ, मतलब तेरी जान बख्श दी अब की बार, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल भिखारी इस मासूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी डोडी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखलाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़े हो। दिल फरेब आशिक की ये चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्का देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका प्रेमिका कैसी थी, निष्ठुर, क्योंकि उसे दर्शन भी नहीं दिया, कठोरता पर आंसू बहाता, और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में खाक छानने के बाद, भटकने के बाद आंसू की एक बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिदर, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं से रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बांह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार कर दो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ, तुम खुदा के खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज ये है कि दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल में पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता कि चंदन की एक चिता बनी हुई, चंदन की लकड़ियों की, और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा हो रही है। एकाएक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिकार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया, और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल सी चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चोर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। उसके कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनोसबाद में दाखिल हुआ और दिल फरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिकार सुरखरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने जामबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिकार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाई, और अपने सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। मतलब वो सती की राख लेकर उसको दे दी दिलफरेब को। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिकार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है। मतलब ये भी बेशकीमती है, लेकिन ये अनमोल नहीं है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है, जा उसे तलाश कर
اور تب میرے پاس آ، میں تہہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ خدا تجھے کامیاب کرے۔ یہ کہہ کر وہ سنہلے پردے سے باہر آئی اور معشوقانہ ادا سے اپنے روپ کا جلوہ دکھا کر پھر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مطلب وہ ستی کی راکھ لے آیا تو اسے روپ کا جلوہ دکھا دیا اس نے۔ ایک بجلی سی کوندھی اور پھر بادلوں کے پردے میں چھپ گئی۔ ابھی ذوالفقار کے ہوش حواس ٹھکانے پر نہ آ پائے تھے کہ چوبدار نے ملائمیت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر یار کے کونچے سے اس کو نکال دیا، اور پھر تیسری بار وہ پریم کا پجاری نراشا کے تھا سمندر میں غوطہ کھانے لگا۔ ذوالفقار کا یاو چھوٹ گیا، اسے یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں اسی طرح ناساد اور نامراد مر جانے کے لیے پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر نیچے کود پڑوں تاکہ معشوق کے ظلموں کی فریاد کرنے کے لیے ایک ہڈی بھی باقی نہ رہے۔ وہ دیوانے کی طرح اٹھا اور گرتا پڑتا ہے گگن چمبی پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ کسی اور سمے وہ ایسے اونچے پہاڑ پر چڑھنے کا ساہس نہ کر سکتا تھا، مگر اس وقت جان دینے کے جوش میں اسے وہ پہاڑ ایک معمولی ٹیکری سے زیادہ اونچا نہیں نظر آیا۔ قریب تھا کہ وہ نیچے کود پڑے گی۔ ہرے ہرے کپڑے پہنے ہوئے اور ہرا امامہ باندھے ایک بزرگ ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی لیے برآمد ہوئے اور ہمت بڑھانے والے صبر میں بولے، ذوالفقار، نادان ذوالفقار، یہ کیا بزدلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے؟ تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تجھے اتنی بھی خبر نہیں کہ مضبوط ارادہ محبت کے راستے کی پہلی منزل ہے۔ محبت کے راستے کی پہلی منزل کیا ہے؟ مضبوط ارادہ۔ مرد بن کر ہمت نہ ہار۔ پورب کی طرف ایک دیش ہے جس کا نام ہے ہندوستان، وہاں جا اور تیری آرزو پوری ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت خضر غائب ہو گئے۔ ذوالفقار نے شکریہ کی نماز ادا کی اور تازہ حوصلے، تازہ جوش اور الوکک سہایتا کا سہارا پا کر خوش خوش پہاڑ سے اترا اور ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ مدتوں تک کانٹوں سے بھرے ہوئے جنگلوں میں، آگ برسانے والے ریگستانی کٹھن گھاٹیوں اور اے پروتوں کو طے کرنے کے بعد ذوالفقار ہند کی پاک سرزمین پر داخل ہوا اور ایک ٹھنڈے پانی کے سوتے میں سفر کی تکلیفیں دھو کر تھکان کے مارے ندی کنارے لیٹ گیا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچا جہاں بے شمار ادمری اور بے جان لاشیں بنا کفن کے پڑی ہوئی تھی۔ چیل، کوئے، وحشی درندے بھرے پڑے تھے اور سارا میدان خون سے لال ہو رہا تھا۔ یہ ڈراؤنا درشے دیکھتے ہی ذوالفقار کا جی دہل گیا۔ یا خدا، کسی مصیبت میں جان پھنسی، مرنے والوں کو کراہنا، سسکنا اور ایڑیاں رگڑ کر جان دینا، درندوں کا ہڈیوں کو نوچنا اور گوشت کے لوتھڑوں کو لے کر بھاگنا، ایسا ہولناک سین ذوالفقار نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک اسے خیال آیا، یہ لڑائی کا میدان ہے اور یہ لاشیں سورما سپاہیوں کی ہیں۔ اتنے میں قریب سے کراہنے کی آواز آئی۔ ذوالفقار اس طرف پھرا تو دیکھا کہ ایک لمبا تگڑا آدمی جس کا مردانہ چہرہ جان نکلنے کی کمزوری سے پیڑا ہو گیا ہے، زمین پر سر جھکائے پڑا ہوا ہے۔ سینے سے خون کا پھوارا جاری ہے، مگر آبدار تلوار کی مٹھ پنجے سے الگ نہیں ہوئی۔ ذوالفقار نے ایک چیتھڑا لے کر گھاؤ کے منہ پر رکھ دیا تاکہ خون رک جائے اور بولا، اے جواں مرد، تو کون ہے؟ جواں مرد، تو کون ہے؟ جواں مرد نے یہ سن کر آنکھیں کھولی اور ویروں کی طرح بولا، کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت ماں کا سپوت ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس کی چوریوں پر بل پڑ گئے، پیلا چہرہ غصے سے لال ہو گئے اور آبدار شمشیر پھر اپنا جوہر دکھانے کے لیے چمک اٹھی۔ شمشیر مطلب تلوار۔ ذوالفقار سمجھ گیا کہ یہ اس وقت مجھے دشمن سمجھ رہا ہے، نرمی سے بولا، اے جواں مرد، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، اپنے وطن سے نکلا ہوا ایک غریب مسافر ہوں، ادھر بھولتا بھٹکتا آ نکلا۔ برائے مہربانی مجھ سے یہاں کی کچھ کیفیت بیان کر۔ یہ سنتے ہی گھائل سپاہی بہت میٹھے سور میں بولا، اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پہلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی 2 انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے۔
اور جو سوائے موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ 2 انگل زمین رہ گئی، بتا رہے سینک۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب تیرا آتیتیہ ستکار کرنے کے یوگیہ نہیں ہوں۔ مطلب یدھ بھومی میں پران نکل رہے ہیں، وہ شہید ہو رہا ہے، اس سمے ستکار کرنے یوگیہ نہیں ہے۔ اس کو کہہ رہے تم ایسے سمے میں آیا۔ ہمارے باپ دادا کا دیش آج ہمارے دیش سے نکل گیا اور اس وقت ہم بے وطن ہیں، مگر پہلو بدل کر ہم نے حملہ دشمن کو بتا دیا کہ راجپوت اپنے دیش کے لیے کیسی بہادری سے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ آس پاس جو لاشیں تو دیکھ رہا ہے، یہ ان لوگوں کی ہیں جو اس تلوار کے گھاٹ اترے ہیں مسکرا کر، اور گو کہ میں بے وطن ہوں، مگر غنیمت ہے کہ دشمن کی زمین پر نہیں مر رہا ہوں، سینے کے گھاؤ سے چیتڑا نکال کر۔ کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا؟ خون نکلنے دے، اسے روکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی دیش میں غلامی کرنے کے لیے زندہ رہوں؟ نہیں، ایسی زندگی سے مر جانا اچھا، اس سے اچھی موت ممکن نہیں۔ جواں مرد کی آواز مدھم ہو گئی، انگ ڈھیلے پڑ گئے، خون اتنا زیادہ بہا کہ خود اب خود بند ہو گیا، رہ رہ کر ایک آدھ بوند ٹپک پڑتا تھا۔ آخرکار سارا شریر بے دم ہو گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی اور آنکھیں موند گئی۔ مطلب جوان شہید ہو گیا دیش کے لیے۔ ذوالفقار نے سمجھا اب کام تمام ہو گیا کہ مرنے والے نے دھیمے سے کہا، بھارت ماتا کی جے، اور ان کے سینے سے خون کا آخری قطرہ نکل پڑا۔ ایک سچے دیش پریمی اور دیش بھگت نے دیش بھکتی کا حق ادا کر دیا۔ ذوالفقار پر اس درسے کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس کے دل نے کہا، بے شک دنیا میں خون کے اس قطرے سے زیادہ انمول چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً خون کی بوند کو، جس کے آگے یمن کا لال ہیچ بھی ہے، ہاتھ میں لے لیا اور اس دلیر راجپوت کی بہادری پر حیرت کرتا ہوا اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا، اور سختیاں جھیلتا ہوا آخرکار بہت دنوں کے بعد روپ کی رانی ملکہ دلفریب کی ڈیوڈی پر جا پہنچا اور پیغام دیا کہ ذوالفقار سرخرو اور کامیاب ہو کر لوٹا ہے اور دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ دلفریب نے اسے فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا۔ خود حسب معلوم سنہرے پردے کی اوٹ میں بیٹھی اور بولی، ذوالفقار اب کہ تو بہت دنوں کے بعد واپس آیا ہے، لیا دنیا کی سب سے بیش قیمتی چیز کہاں ہے؟ ذوالفقار نے مہندی رچی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے خون کا قطرہ اس پر رکھ دیا اور اس کی پوری کیفیت پرجوش لہجے میں کہہ سنائی۔ وہ خاموش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک یہ سنہرا پردہ ہٹ گیا اور ذوالفقار کے سامنے حسن کا ایک دربار سجا ہوا نظر آیا، جس کی ایک ایک نازنین زلیخا سے بڑھ کر تھی۔ دلفریب بڑی شان کے ساتھ سنہری منصت پر سشوبھت ہو رہی تھی۔ ذوالفقار حسن کا یہ تلسم دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گیا اور چتر لکھت سا کھڑا رہا کہ دلفریب منصت سے اٹھی اور کئی قدم آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی۔ گانے والیوں نے خوشی کے گانے شروع کر دیے، درباریوں نے ذوالفقار کو نظریں بھیٹ کی اور چاند سورج کو بڑی عزت کے ساتھ مسند پر بیٹھا دیا۔ جب وہ لبھاونا گیت بند ہوا تو دلفریب کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کر ذوالفقار سے بولی، اے جانثار عاشق ذوالفقار، میری دعائیں برائی اور خدا نے میری سن لی، تجھے کامیاب و سرخرو کیا، آج سے تو میرا مالک اور میں تیری لونڈی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک رتن جڑت منجوشا منگوائی اور اس میں سے ایک تختی نکالی جس پر سنہرے اکشروں میں لکھا ہوا تھا۔ تختی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ خون کا وہ آخری قطرہ جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے انمول چیز ہے۔ مطلب ایک شہید کے خون کا آخری قطرہ دنیا کی سب سے انمول چیز ہے۔ تو یہ ہماری کہانی پوری ہوئی۔ پریکشا کی درستی سے اس میں سے کئی بار لائنیں آگے پیچھے آ جاتی ہیں، انہیں کرم سے لگانا، اور یہ کس کہانی سنگرہ میں ہے، یہ سب چیزیں میں ان کا نوٹس بنا لینا بھی۔ اگر ویڈیو پسند آئے، آپ کو یوزفل لگے تو کرپیا لائک اور شیئر کر دیں جی۔ کہانیاں آپ ہندی سمے .com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھنیہ واد۔